لا أمام التلفاز. في العصر الحديث يعني الحاضر أصبح العالم، صار العالم كقرية صغيرة. والذي يدل على هذا التعبير من هذه العبارة من المعنى هو الدال، الباء والجيم. الباء وسائل الاتصال الحديثة، والجيم وسائل النقل الحديثة. صحيح. ثلاثة، سافرت من بلد إلى بلد آخر في وقت قصير. أن السفر تأخذ أو أن السفر الذي كان أصلها في الزمن الماضي يحتاج أو يستغرق أوقات كثيرة أو أياما كثيرة، فأصبح الآن ليس بذلك. فكأن وسائل السفر الآن يقطع تلك المسافات الطويلة، فكأنها تقرب الأماكن البعيدة. الأقرب أو الأنسب لهذه العبارة هو المعنى الموجود في دال، ذهبت إليه بالطائرة، لأن الطائرة من أسرع وسائل النقل. الإسلام يهتم بالنظافة اهتماما كبيرا، وهذا يظهر إلا في باء الألف، أنه يوجب على الأمة الوضوء قبل الصلاة. هذا يتضمنه العبارة طبعا. جيم، أن الإسلام يأمر الأمة بالاغتسال. هذا نفس الشيء، أن الإسلام يرى أن الطهارة شطر الإيمان، وهذا أيضا صحيح. أما أنه أحل لهم البيع لا علاقة بهذا والاهتمام بالنظافة. جاء الإسلام كدين شامل، وهذا يظهر إلا يعني الشامل، أن هذا الدين لا أن هذا الدين يشمل جميع طوائف البشر، لا لا يخص طائفة دون طوائف أخرى. هذا هو المقصود. فهل الجواب هو ألف، أنه خصص النبوة والرسائل لفئة من البشر. دقيقة. أنه أرشد الأمة إلى كيفية المعاملة مع الحكام. أنه علم الأمة كيف يقضون حاجاتهم. نعم صحيح. الجواب الصحيح هو ألف، أنه خصص النبوة والرسائل لفئة من البشر. لا، الإسلام لا يخصص النبوة والرسالة لفئة من البشر فقط، وإنما هذا يعم الجميع. طيب، بعد ذلك الرقم السادس. هيا، قلت من تريد أن تشارك رجاء أن ترفعن أيديكن. نعم يا ناجية، يسر الله لك الأمور. لا أحد تريد أن تقرأ؟ طيب إذا أنا أقرأ. أكدت الحياة أن أهم مرحلة أنا لن أشير، هذا يعني منهجي، لن أشير. أنا أريد من الطالبة أن تقول هي التي تريد، لأن هكذا هو الحلقة أو الدراسة. يعني وصلتنا إلى هذه المرحلة الثانوية. ليس من الحسن أن تجبنا إذا أمرتن فقط، لا. أكدت الحياة أن أهم مرحلة من مراحلها هي مرحلة يكون الإنسان في قمة قوته. ما هو الجواب؟ ألف باء جيم دال. أنتن معي أم لا؟ الباء saja. باء الباء سادة. مرحلة الشباب. طيب، لا شك أن المجتمع في حاجة إلى الشباب وإلى الشيوخ أيضا. آه آه جيم. Jim. جيم. الجيم.
الشباب فيه قوة والشيوخ فيه تجربة الحياة. نعم صحيح، لأن الشباب فيها قوة في الجسد، قوة في العزم وهكذا. أما الشيوخ فإن الشيوخ فإن الشيخ فيه تجربة الحياة، لأن الشيخ قد عاش أشياء كثيرة، رأى أشياء كثيرة، وكان في أحوال ومناسبات كثيرة. فجميع فكلا الأمرين يعتدل أحدهما بالآخر. يواجه كثير من الشباب التصرفات المنحرفة البعيدة عن تعاليم الدين. ما هو الجواب؟ ألف. ألف. ألف، التأثر بالثقافات الأجنبية الفاسدة. صحيح. تم القبض على اللص وتم سجنه. القبض menangkap، penangkapan. وتم سجنه وضعه في السجن. ألف باء جيم دال. ألف. الألف. أنه سرق مال غيره. صحيح. الأمن والاستقرار مرغوب فيهما عند جميع الأمم. ما هو الجواب؟ دال. 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 الأمن والاستقرار مرغوب فيهما عند جميع الأمم. هذا متى يظهر؟ متى يوجد هذا، أو بأي شيء يتعلق هذا تعلقا كبيرا؟ ظهور منظمة الأمم المتحدة PBB. محمد مهندس ماليزي يريد السفر إلى السعودية للعمرة وللزيارة، ولديه حجز على الخطوط الماليزية، ويريد تأكيد الحجز. معه 4 تذاكر: تذكرته وتذكرة زوجته وتذكرة ابن وتذكرة وتذكرة ابنه وليد وتذكرة بنته سارة. في جواز السفر تأشيرة الخروج وتأشيرة الدخول. محمد سيسافر إلى جدة بالطائرة الماليزية. تغادر الطائرة الساعة 4 عصرا. يحضر هو وأسرته إلى المطار قبل السفر بساعتين. سيقيم محمد شهرا في مكة، وسيسكن في شقة قريبة من المسجد الحرام. حوار سهل جدا هذا في العربية بين يديك. متى تغادر الطائرة؟ الباء. باء. 4 عصرا. كم يوما سيقيم هو وأسرته في مكة؟ شهر جيم. شهر جيم. جيم. ما جنسيته؟ ماليزيا. ألف. ألف. أليف، ماليزي. أما ماليزيا هذا دولته. أين سيسكن في مكة؟ دال. دال، شقة قريبة من المسجد الحرام. ما اسم ابنته؟ جيم. جيم. سارة. كم تذكرة معه؟ 4. جيم. جيم. جيم، 4 تذاكر. تذاكر جمع تذكرة. متى يحضرون إلى المطار؟ جيم. 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 في الساعة 2 ظهرا. الحجز على الخطوط السعودية. خطأ. 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 بل هو على الخطوط ماليزيا. ماليزيا. السعودية. يسافر إلى السعودية للعمرة فقط. خطأ. خطأ. خطأ، بل يسافر للعمرة وكذلك زيارة. زيارة. للزيارة. يسافر بالطائرة الماليزية. صحيح. صحيح. طيب. قال سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كنت واقفا يوم بدر وغلامان من الأنصار، معاذ بن عفراء ومعوذ بن عفراء عن يميني وشمالي، والتفت إلى أحدهما وقال لي سرا من صاحبه: أي عام، هل تعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم. وماذا تريد منه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرنيه يا عام، فإني أعطيت الله عهدا إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه.
فقال لي الآخر سرا من صاحبه أرنيه يا عم فإني عاهدت الله إن آينته أن أضربه بسيفي حتى أقتله فبين أنا كذلك إذ برز أبو جهل فقلت ألا تريان هذا أبو جهل هذا صاحبكم فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكما قتلته؟ قال كل منهما أنا قتلته قال هل مسحتما سيفكما؟ قالا لا فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال كلاهما قتله هل فهمتن النص؟ فهمت إن شاء الله. فهمنا إن شاء الله طيب خلاص لا نحتاج إلى البيان يكفي؟ Insyaallah ya, selesai. Insya Allah. Baik, tuh anaknya masih kecil sekali, minal ansar tentunya, dan mereka ya masih anak-anak, dan كيف كان حبهما كيف كان حب رسول الله في نفسهما قد وصل إلى تلك الدرجة الكبيرة جدا sampai mereka mau membunuh Abu Jahal karena melakukan apa yang sudah dilakukannya terhadap Rasulullah. من الذي قص هذه القصة؟ باء. Ba, عبد الرحمن بن عوف. في أي معركة حدثت هذه الحادثة؟ أليف. Alif, أليف. أول معركة في الإسلام. من الذي بحث عنه الغلامان؟ دال. Dal, دال كله خطأ لأنهما يبحثان عن أبو Abu Jahal, جهل. أبو جهل. ما هو العهد الذي عاهده الغلامان الله؟ Dal, دال أن دال. يقتل أبا جهل. Ini perjanjian yang mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. ما هو الدافع في إرادة الغلامين جيم. قتل ذلك الرجل؟ جيم. جيم أنه كان يستهزئ كثيرا بالنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. Karena Abu Jahal selalu yu'dhin Nabi sallallahu alaihi wasallam bilisanihi. أو ليس بلسانه فقط بل بيده كذلك. من الذي تمكن من قتل ذلك الرجل؟ أليف. Alif, Al-Ghulamaini. Mereka yang memulai, terus nanti diselesaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud. إذ برز أبو جهل ما المرادف من كلمة برز يبرز؟ باء. ظهر Ba, يظهر. ظهر لذلك ضمير بارز ضمير ظاهر ضده مستتر فشد عليه مثل الصقرين. ما المقصود من هذه الجملة من هذه الجملة؟ باء. باء أنهما يتجهان نحوه سريعا. Saking cepatnya diumpamakan seperti as-sakrain. غير معروف. أرنيه يا عم. أرنيه ضمير الياء في أرنيه يرجع إلى ألف باء جيم دال. Jim, جيم دال. أليف. ألف أخوات. أرني أنا يعني أرنيه أرني أرى يري هذا فعل 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 أمر يحتاج إلى وهو متعد طبعا يحتاج إلى المفعولين من أرى يري والفاعل هو ضمير أنت يعني المقصود بأنت هنا عبد الرحمن. أرنيه أنا يعني إذن مفعول به أول والهاء مفعول به ثاني. ما المقصود بأنا هنا؟ أحد الغلامين هكذا. الموضوع المناسب للنص هو جيم. جيم الغلامان المتسابقان. Dua anak kecil yang berlomba-lomba untuk menjadi untuk membunuh Abu Jahal.
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه على طلب بعض الناس ليدعوهم إلى الإسلام، وكانوا 70 رجلا من خيار المسلمين. وكان في هذه السرية حرام بن ملحان، قتله أحد المشركين وهو جبار بن سلمى، وكان مستبعدا أن يسلم، ولكنه أسلم قريبا، فاستغرب الناس وسألوه عن سبب إسلامه، فقال ما معناه إن قصة إسلامي أنني واجهت مسلما اسمه حرام بن ملحان، طعنته برمح بين كتفيه، ونظرت إلى سنان الرمح حتى حين خرج من صدره، فسمعته يقول: فزت ورب الكعبة. فقلت في نفسي: ما معنى هذا؟ هل أنا في حلم أم هذا كاذب؟ والإنسان لا يكذب عند الموت، وإن كان يكذب في بعض الأحيان. يبقى جبار بن سلمى في حيرة من قول حرام بن ملحان حتى سأل المسلمين عن سر قوله، فقالوا: فاز بالشهادة، إنه كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ويعرف ما يفوز به الشهيد من السعادة ورضا الله ونعماء الجنة كأنه يراها بعينه. فعرف جبار أن وراء هذا العالم عالما آخر، وأن وراء هذه اللذات والمسرات التي ينعم بها لذات ومسرات ألذ منها. وقد قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحون بما آتاهم الله من فضله فأسلم بعده. وهكذا كانت كلمة بسيطة نطق بها لسان مؤمن سببا لإيمان كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بدين قتيله بدين كان يعاديه ويحاربه. ورب كلمة هذا حرف جر، ورب كلمة مؤمنة مخلصة صنعت العجائب وهزمت الجيوش وفتحت البلاد. هل تحتاجنا إلى الشرح ولا الترجمة؟ إن شاء الله فهمنا أستاذة. فهمنا. سنتيا والأخريات هل فهمنا إن شاء الله أستاذ. فهمنا. طيب والأخريات kita langsung atau ada yang mau diterjemahkan dari kosakata atau apa? Am yakfi? طيب السكوت علامة الفهم. ما الهدف من إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة إلى القوم? Tujuan diutuskannya sahabat atau orang-orang pilihan dari sahabat berjumlah sekitaran berapa puluh tadi? 60. Untuk apa? الباء الدعوة إلى الإسلام. لأجل الدعوة إلى الإسلام. كم صحابيا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم؟ دال. الدال ليس دال. من لا شيء. نعم، لأن العدد 20. القتيل في هذه القصة هو ألف. أليف، متأكدة؟ الباء. القتيل هو الذي يقتل أم الذي يقتل؟ يقتل. نعم، القتيل هنا بمعنى المقتول. ألف أم باء؟ باء. باء. القتيل هو مقتول أخوان. وكان مستبعدا أن يسلم، من استبعد يستبعد، مستبعد. المعنى لهذه العبارة الدال. دال. لا يتوقع إسلامه، يعني استبعد في اللغة بمعنى اعتبار الشيء بعيدا. هناك رجل لأنه يفعل أشياء قبيحة جدا، فنرى بأن هذا الرجل نرى بأنه كان بعيدا جدا من أن يتوب، ربما هكذا. فاستبعد الواحد إسلام هذا، مثلا الناس يستبعدون إسلام من؟ جبار. لماذا؟ لأنه كان من ظاهره، من أفعاله وتصرفاته، يظهر كأنه لو كان يسلم
سيكون من آخر من أسلم ربما، وهكذا. إذا لا يتوقع طبعا الفاعل غير موجود، بمعنى أن الناس لا يتوقعون أنه سيسلم. هذا هو tidak nggak disangka-sangkakan atau tidak diperkirakan, karena kalau ngelihat orangnya dengan tingkah lakunya, maka orang nggak akan mengira kalau orang seperti itu akan dengan mudahnya masuk Islam. ماذا فعل جبار بن سلمى عند مواجهته لحرام بن ملحان؟ طعنه برمحه. طعنه برمحه، صحيح، di panah. كيف يجد جبار تفسير قول حرام؟ الجيم. الجيم، يسأل المسلمين عنه، عندما وجده هو لا يفهم، لكن ذلك الشيء وقع في نفسه فسأل المسلمين عنه. Saat orang dibunuh tapi kok malah mengatakan fuztu wa rabbil ka'bah. Fuztu wa rabbil ka'bah min suwaril fawz illa الفوز بنعمة الجنة با. نعم، الفوز بنقمة الجنة. الفوز برضا الله، نعم. الفوز بالسعادة termasuk. الفوز بالنعم في الجنة، نعم. لكن نقمة، هل فهمتوا معنى نقمة أخوات؟ kemarahan إذا أنا نعم، أبغى. الغضب، هذا هو النقم. صحيح، النقمة، ممتازة. إذا باء. المقصود بالمسرات في النص بين جيم وباء. الباء. بين جيم وباء. Nah, جيم. لم أدري. جيم أخوات. المسرات سعادة وفرح. المسرات من سر يسر. سر يسر ضده أحزن يحزن. إذا سر يسر الشيء الذي مثلا نقول نجاح أخي يسرني، إذا ذلك النجاح يجعلني في سرور. فالمسرات يعني من السرور، يعني من السعادة والفرح، هذا هو. ما سبب إسلام جبار؟ ما هو سبب إسلام جبار؟ أليف. 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 التأثر بقول حرام بن ملحان قبل موته. Karena ماذا نقول التأثر؟ Terdampak, lah. Terpengaruh, lebih bahasanya terpengaruh, tapi di sini mungkin apa ya bahasanya yang lebih utama dibandingkan terpengaruh? membekas. Bisa, karena perkataan itulah yang menjadi titik mula atau awal mulanya dia menjadi penasaran dengan keyakinannya haram atau dengan apa yang dipegang oleh Haram bin Milhan sampai dalam keadaan tersebut. Al-atharu allati tuntijuha al-kalimatul mukhlisatu illa, salah satu efek atau dampak daripada al-kalimah al-mukhlisah, kecuali Alba, azamat besar. Naam, kehancuran keluarga. Hada la tuntijuha al-kalimah al-mukhlisah. Al-kalimatul mukhlisah tuntiju سعادة الأسرة ربما، أو اتحاد الأسرة، وهكذا. Tidak mungkin ini. طيب، القسم الثاني. أستاذة. ها؟ أنا لم أفهم ما هي الكلمة المخلصة أستاذة. الكلمة المخلصة الكلمة التي قالها الواحد من داخل قلبه بصدق. هذا هو الكلمة المخلصة. Saat seseorang mengatakan sesuatu dan dia jujur dengan dirinya sendiri dengan perkataan tersebut. Jadi perkataan yang diucapkan dengan keyakinan penuh. هذا هو الكلمة المخلصة. أنا أرى بأن المعنى كذلك. Jadi جزاك الله خيرا أستاذ. perkataan benar dan disampaikan dengan keyakinan penuh atas perkataan tersebut. هل هناك سؤال آخر أم يكفي؟ يكفي أستاذة. يكفي، أوكي. سنأخذ ما بعدها التراكيب. كلمة مصحف تصغر، هذا بالتشديد
تصغر على Musyaihifun. الجيم الجيم. Balik ke rumus ya. وعيل مصيحف. المجرد الثلاثي من فعل يستوفي هو وفى Adal. caranya istaufa. Mal wazan min istaufa akhawat? استفعل Istaf'ala. Ma harfu zaid? الألف Alif, Al sin, السين والتاء والتاء فبقيت وفا. هكذا. ممتاز. مصدر غلا. غلا يغلو. الباء ghalyun. الباء. Jim. كأن لغلا هذا أكثر من مصدر واحد. kita آه، نبحث. ربما أنا أرى بأن غلا ليس له مصدر واحد ربما، مع أن الأشهر هو جيم، tapi sepertinya dia memiliki bentuk lain juga. Daqiqah. أما غلو لا يمكن. الألف هذا اسم صفة مشبهة jatuhnya pun pakai tasydid. Ghuluwun. Ghuluwun. Amma أظن غلي وغليان dua-duanya adalah daqiqah. نعم صحيح. لكن الأشهر هو جيم، ولكن الباء أيضا مصدر من غلا. غلي وغليان هكذا. غلي وغليان. Tapi yang masyhur jim. Ya'isa rajulun min nasibihi. Ya udah, nyerah, putus asa. Al-waznu sarfiyu lima bainal qausain. الجيم Al-jim. الباء الباء Al-ba. Ayo, yang mana? Ba, ya isa, fa'ila yaf'alu. الباء Ba. أستاذة Al-ba. Nah, ya isa, ya as. نعم 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 نعم. أحسن، ممتاز. أنا رأيت جيم أيضا، رأيت ألف. ظننت بأن هذا مضارع. نعم، هذا فعل ماض أخوات. يئس إذا فعيلة، فالباء. هذا باء. هذا ماض وليس مضارع. Kalau mudhari seperti yada'u, yajidu itu baru ya'ilu alif. Siniyun. هذا بالتشديد، التشديد التشديد. صيني، تركي، عربي. هذه الكلمات من أمثلة An-nisbah, alif. النسبة. الألف Jelas sekali, ini adalah an-nisbah. Yang barusan kita bahas kemarin di bagian an-na'at wal man'ut. Sighatul masdaril marrah min 'allama yu'allimu. Alba, ta'limah. Alba. Limatun, karena memang dia tinggal ditambahkan tak marbutah. Kaifa idza aradna an nuqawwina aw an naj'al jumlatan fiha masdar marrah lakin al-masdar asli min al-fi'l tantahi bit-ta' al-marbutah. فماذا نفعل عندئذ؟ مثل كلمة صلاة، استقامة، أو رحمة. ماذا نفعل عندئذ؟ Nazid birokmin. نعم، Sholatan wafidah. إذا نعم صحيح. رحمة واحدة، لا يمكن رحمة واحدة. صلاة واحدة مثلا، وهكذا. Jadi tambahin adatnya. Kalau memang akhir dari masdarnya sudah ada tak marbutah. Ar-rajulu a'waru. Kalimatu a'waru min amsilati Jim. jim as-sifatul musyabbahah bismil fa'il. Sama seperti isim fa'il. الفعل الذي يصاغ منه الصفة المشبهة Alif, ألف فقط. Jim. ألف Dal. دال أخوات.
ما الحسن يحسن، ما الصفة المشبهة من حسن يحسن؟ حسن. حسن. جمل يجمل. جميل. جميل. قوي يقوى. قوي. 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 هذه الأشياء أو هذه الأفعال كلها memiliki sifatun musyabbahatun. Semuanya. Karena dilihat dari maknanya jelas ini adalah ma yalzamu as-subut. Kalau isim fa'il itu la talzamu as-subut. Fil baiti ummun. Fil mithali alif ba jim dal. جميع ما ذكر. دال. Mi'uma dzukir, antara ba sama alif jelas wujubu taqaddumil khabar, artinya wujubu ta'khiril mubtada masuk. Kaunul mubtada'i nakirah, ini salah satu dari mubtada menjadi wujubut ta'akhur, wujubut ta'khir ini harusnya lau naqul ta'khir idan taqdim, taqaddum idan ta'akhur. Sahih, dal. Darabtuka fil mithali جيم. جيم وجوب تأخير المفعول به. ما السبب أخوات؟ Kenapa? ضمير. لأن المفعول به يتصل بضمير الفاعل. لأن المفعول به ضمير وهو يتصل بضمير الفاعل، فلا يمكن أن أن نقول ضربني أنت. لا. ما حضر الطلاب سوى زيد. لفظ سوى. يجوز الوجهان. طيب ما هو الوجه الأول؟ جوز النسب. سوى. النصب على على الألف. نعم، الوجه الأول هو النصب على الاستثناء، والوجه الثاني اتباع. نعم الرفع. الرفع النصب أو الجر. yang kedua رفع. الرفع على الاتباع على الاتباع. صحيح. Ini maksud dari dua wajah, yajuzu an-nasab idan siwa mustasna mansub alamatu nasbihi fathah muqaddarah au badal marfu wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah. Itu maksudnya. Ar-risalatu ursilat. Ursilat min akhi. Naw'u na'ibil fa'il. ضمير با. مستتر. Dhamirun mustatirun. Sahih. Dhamirun mustatirun taqdiruhu madha akhawat? هي. Iya. Idan dhamirun mustatirun wujuban wala jawazan? جوازان. Jawazan. Dhabitnya itu ya, yang jawazan tuh hanya di huwa sama hiya saja. Karena hanya di huwa sama hiya yang fa'ilnya bisa isim zahir atau naibul fa'ilnya bisa muncul. Kalau anta atau ana, nahnu, hadha mustatir daiman. Al-ibaratu sahihatu fima yali. دال. Dan لا تزال المسلمات متمثلة بأوا. لا، مسلمات جمع ولا المفرد؟ الباء جمع. سالم. جمع. متمثلة مفرد ولا جمع؟ مفرد. إذا ليس صحيحا. ألف باء. الباء سالم. الباء. باء أخوات. لا تزال المسلمات. لا تزال من أخوات ماذا؟ كان. كان. إذا المسلمات ما إعرابه؟ مرفوع. نعم، لماذا مرفوع؟ لأنه اسم اسم كان. كان. اسم كان. اسم لا اسم اسم لا اسم زال. تزال. اسم لا تزال. لا تزال. أما متمثلات خبر. خبر خبر تزال. لا تزال. الخبر مرفوع منصوب ولا مجرور؟ منسوب. منصوب. وعلامة نصبه كسرة الكسرة. ظاهرة. لماذا تكون العلامة كسرة وليست فتحة؟ جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم. سالمون. صحيح. أنت صديقي صادقا. ما إعراب كلمة صادقا؟
Jim. Jim. Jim, ألف. alif akhawat. Maf'ulul mutlaq Tamyiz. labudda minal fi'lil Eh. warid fil jumlah. Hal fil jumlati fi'lun? Enak. Nah, karena dhabit dari pertama maf'ul mutlaq itu dhabitnya dia berbentuk masdar, itu yang pertama. Hal sadiqan masdar? La. Sadiqan isim fa'il. Itu syarat pertama sudah hilang. Syarat yang kedua yang namanya maf'ul mutlaq itu harus dari fi'il yang ada di dalam jumlah tersebut. Fi'il pun tidak ada di sini. Kecuali sadaqa sadiqi sidqan, itu baru. Sidqannya jadi maf'ul mutlaq. Amma hadha laisa bimaf'ulin mutlaq. Apa apa jadinya? Hal tamyiz atau maf'ul bih? Ayo, تمييز أستاذة. Tamyiz gitu. tamyiz li ayyi syai' Sodi. للمبتدأ. lil mubtada. Li anta yang jadinya Lisodi. Anta sedikit sodi. sadiqi. Oke. أنت أستاذة. Di anta, oke, nah, tamyiz malfud atau tamyiz malhud gitu dulu deh. ملحوظ. Malhud, karena malfud tidak mungkin ya. Kalau malfud itu kan harus mumayyaznya dalam bentuk miqdarkah, syibhul miqdarkah, atau adat. Itu jelas. Malhud berarti dia muhawwal atau ghairu muhawwal. محول. Muhawwal an madha berarti. Muhawwal itu عن bisa المبتدأ. anil mubtada berarti harusnya apa jumlahnya? Anta sadiqi sadiqan. Gimana cara takdirnya? Dikembalikan ke asal? Hmm? Hakada akhawat. Ana akbaru akbaruhum umran. Ini bentuk daripada tamyiz yang muhawwal ya. Dia tamyiznya untuk jumlah, bukan satu kata aja. Karena ana akbaruhum itu jumlahnya belum jelas. Sudah ada mubtada khabar, tapi kalau ada yang mengatakan aku lebih besar dari mereka, ini fihi syai'un mubham. Lebih besar dari mereka tuh apa? Rumahnya, badannya, ilmunya, umurnya, maka ditamyiz dengan kata umran. Pun bisa kita takdirkan. Jadinya umri akbar minhum atau min umrihim. Kalau di sini gimana? Anta sadiqi sadiqon. Apakah jadinya sadiquka sadiqi? Hal hadha huwal maksud? Ayo, bingung. Apakah ada kerancuan dalam pengucapan anta sadiqi, akhwat? Iya. Untuk lihat. Nggak ada. Anta sadiqi, hada kalamun mafhum, sahih berbeda dengan ana aktsaru minhum. Aktsaru minhum apa? Gitu. Jadi bukan tamyiz. Famada idan? حال. Hal, akhwat. Hada yusamma halan. Tapi sebenarnya saya juga bingung di sini kenapa hal. Tapi intinya bukan tamyiz dan bukan maf'ul mutlak dan bukan maf'ul bih. Jelas bukan maf'ul bih sama maf'ul mutlak jelas fi'il saja tidak ada, nggak mungkin jadi maf'ul bih atau maf'ul mutlak. Pun menjadi tamyiz itu nggak bisa karena yang namanya tamyiz harus jelas. Kalau dia malfuz ada kategorinya sendiri dan nggak ada di sini. Kalau dia malhuz nanti harus ada apakah dia muhawwal atau tidak muhawwal. Pun di sini dikategorikan tidak muhawwal, tidak berlaku juga. Karena anta sadiqi itu sudah jelas. Hada rubbama yahtaju ila
علامة الاستفهام وأنا لا أدري. لن يصيبن المسلمين مكر الكفار. Makernya kufar itu tidak akan pernah menimpa orang muslim. Al-fi'lu alladhi bainal qausain mabni, mansub, marfu, wala majzum. مبني مبني. لماذا يكون مبنيا أخوات لا منصوبا؟ يتصل بنون التوكيد. نعم، لأنه يتصل بنون التوكيد. اتصالا مباشرا ولا اتصالا غير مباشر؟ مباشر. مباشر. Bashir. Kalau yang ghairu mubashir itu tetap mansub dianya dan tetap majzum, dan itu simpelnya adalah dengan fiil-fiil yang kategori al-af'alul khamsah tuh, yang dengan alif, ada bersambung dengan ya ataupun bersambung dengan waw. Hadarar ra'isu nafsuhu fil hafli. Ma i'rabu nafsuhu? بدل. Taukid. Taukid. Taukid atau badal? Taukid atau badal? Tadi kita dengar badal. Taukid akhwat. هذا توكيد. لو تقولنا حضر الرئيس أحمد، إذن أحمد بدال. أما نفسه هذا فيه توكيد. يا سالم اجلس معنا. المنادى هنا مرفوع مرفوع أو مبني؟ Mabni. مبني. ليس هناك منادى مرفوع. منادى cuman ada dua. Ada مبني في محل نصب وكذلك منسوب. منصوب. لماذا يكون المنادى هنا مبني في محل نصب أخوات؟ فعل مفرد. جمع المفرد علم المفرد. ممتاز. يا صالح اجتهد. tambahin sendiri ya. يا صالح اجتهد في الدراسة. نوع المنادى هنا علم مفرد. ini yang tadi الجيم مفرد. جيم jelas. ما تعلم. هذا تعلم. شرطية. eh Nafiyah. sebentar. Ini nggak mungkin ma ta'allam. Harus fiilnya kalau ma ta'lam, laisa ta'allam. Tata'allam mungkin, tapi ta'allam tidak. Ma ta'lam tastafid minhu. Nau'u ma huna nafiyah شرطية. apa akhwat? Ini ma istifhamiyah, syartiyah, masdariyah, شرطية nafiyah. Syartiyah. شرطية يا أخوات، هذا الشرطية. هذا ما الشرطية. ما الشرطية تجزم الفعل، تجزم فعلا واحدا أو تجزم فعلين. فعلين نعم. ما هو الفعل الأول المجزوم؟ نعم. Ta'lam. تعلم. ما هو الفعل المجزوم الثاني؟ Tastafid. تستفيد Tafid. Istilahnya apa tuh? Ta'lam sebagai fi'il apa dia? Fi'ilus syarat. Syarat. Nah, fi'ilus syarat istilah lainnya. Kalau tastafid jadi جواب جواب Jawab. الشرط fi'ilus syarat. Sahih. Ini syartiyah ya. Tandanya kalau ini tuh adalah fi'il majzum, antuna lihat tastafidnya sudah tidak ada ya-nya lagi. Setiap ada fi'il yang memiliki sebelum akhirnya itu huruf illah dan huruf illah itu hilang, nah itu pasti jadi fi'il majzum. Dan ma sama dengan in, atau lebih tepatnya yang membuat yang membuat dua fi'il mudhari itu menjadi majzum adalah adawatus syarat. Dan adawatus syarat itu banyak. Ala ra'siha tentunya in. Karena in itu harfu syartin. Tapi yang lainnya banyak. Seperti ismus syarat, seperti asma'us syarat yang lainnya. Ma, man, mahma, aina, mata, dan semuanya bisa menjadi asma'u asyarati atau secara garis besar adawatus syarat. Tamyizul jumlah al-muhawwal anil fa'il atau minal fa'il yang mana? Alif, ba, jim, dal. مما ذكر. Laisa mimma dzukir. Kita coba praktekkan ya.
Aliyun ahsanun nasi amalan. Nah, yang jim dulu deh. Ana aktsaru min kamalan. Ini malan ya, salah tulis malan. Takdirnya apa? Kalau kita tahwilkan kepada asalnya, jadi yang ini akhwat. Ana aktsaru min kamalan. Mali aksarun. Mali aktsaru Min mali. Malika. Min malika. atau min malika. Malika. Yang ini Aliyun ahsanun nasi amalan. Ini jadinya bisa nggak? Aliyun ahsanun nasi amalan. Bisa nggak nih? Bisa tidak? Ali Nah, adalah orang yang paling baik apanya? Perbuatannya. Berarti perbuatan Ali paling baik, lebih baik dibanding perbuatan orang-orang lain. Sahih amla? sahih. Gitu kan? Bisa ditakdirkan. Jadi apa? Praktekan yang ini tadi, akhwat. Ana aktsaru min kamalan jadi mali. Berarti Oh, kalau berarti amalu aliyin. sahih amalu aliin, Ahsanu minan nasi. na'am ahsanu min amali ana. Hmm. Yang ini emang nggak bisa ditahwil. Hasuna aliyun amalan. Ali itu baik apanya perbuatannya. Berarti perbuatannya baik. Bisa nggak hasuna amalu Ali? Amalu aliyin hasan. Lah, ininya duluan. Oh, ini. Hasuna amalu Aliyin titik-titik. hasun. Kok titik-titik? Enggak, kan Hasuna. Oh iya, oh ini. Oh Hasuna ini ya. Bukan mutaaddi lazim. Nah, Lazim. Ma i'rabu hasuna fi'il madin. wa ma i'rabu amalu Fa'il. fa'il. Alaysa hadha muhawwal 'anil fa'il si amalannya? Kata idan alif. Alif. Bingung nggak? Yang lain paham tidak caranya? Lah, Paham insyaallah maksud. Karena dia itu begini bentuknya. Coba kita balik ke mana ya yang kemarin. Sebentar, kita lihat ke pelajaran Antuna. ya, Bentar. istilah idan anak tuh salah paham soalnya kayak karena dari contoh, oh kayaknya harus pakai domir kayak gitu, Ustazah. Enggak. Nih, coba ya kita lihat tamyiz. Tamyiz itu di mana? Di atas ya. Tamyiz itu terakhir di mansubat. Nih, coba dilihat bagian ini. Hasuna Zaidun wajhan. Sama aja kan kayak tadi. Hasuna Aliyun amalan. Atau apa tadi? Hasuna ya? Saya lupa ininya. Hasuna bukan. Salah salah. Kayaknya tadi aku ini deh lagi error. Aku bacanya Hasuna Zaidun wajah coba Ustazah. Nah, ya, hada wa hasuna Aliyun amalan. Kalau dia fiil, teman-teman, kalau dia fiil itu, kalau dia bentuknya muhawwal ya, kalau dia bentuknya muhawwal, kalau dia fiil maka dia itu fa'il, muhawwal daripada fa'il, ataupun muhawwal daripada maf'ulun bih. Kapan dia muhawwal dari fa'il? Kalau dia fiilnya fiil lazim, seperti ini. Ini kan fiil lazim nih, hasuna, karuma, sahula gitu atau apapun itu. Kalau dia muhawwal anil maf'ul itu fiilnya muta'addi. Jadi begini wa fajjarnal arda uyunan atau misalnya hmm, eh nuhibbul qaryata nuhibbul qaryata eh nuhibbu qaryatan.
Misalnya nuhibbu qaryatan ya. Nuhibbu qaryatan ahlaha gitu. Nuhibbu qaryatan ahlaha ya, tapi itu bingung. Itu badal atau tamyiz? Nuhibbu qaryatan ahlaha. Ini kan bisa ditakdir menjadi nuhibbu ahla al-qaryah. Ya kan? Ya enggak? Paham. Idza ahla hadhil qaryah la ba'sa sudah. Nuhibbu ahla hadhil qaryah. Iya, ini tergantung kalau di sini nuhibbu kan nggak ada hadhihinya di ininya. Nuhibbu qaryatan apanya yang dicintai di desa kan banyak di negeri tersebut maka dijelaskan dengan ahlaha. Tapi sudah jadi bingung. Apakah ini masuknya adalah tamyiz atau badal ba'at min kul? Karena ahal itu adalah enggak bisa ba'at min kul. Bisa. La adri. Mada fi ra'yikunna nuhibbu qaryatan ahlaha? Kira-kira ahlaha lebih dekat menjadi badal ataukah tamyiz daripada qaryah? Kiroi badal. Kalau Badal. Badal apa? ba'an Mungkin. minku ahli. Badal apa dianya? Badal nggak mungkin badal kul min kul kita tinggalkan. Apakah dia badal istimal atau badal ba'at min kul? Istimal juga bisa ya, karena kan ahlun Yashtamilu alaihi al-qaryah, sahih? ba'dun aidun. Jadi mikir kan, wa ana kan Maaf sana. tiba-tiba muncul soalnya tadinya yakinnya ini tamyiz untuk mencontohkan gambaran ini wa fajjarnal arda uyunan karena kan bumi itu bisa kami keluarkan isi bumi misalnya gitu apanya ada tumbuhan orang-orang makhluk-makhluk di dalamnya itu kan isinya tanah juga gitu. Nah, dijelaskan di sini wa fajjarnal arda uyunan. Jadi al-ardanya masih tidak jelas. Sudah di sini nyangkanya tadi juga sama. Nuhibbu qaryatan. Qaryatan itu juga masih bisa kita anggap sesuatu yang masih rancu. Tapi enggak. Oke, natruk hada. La yahumuna. Balik lagi ke yang tadi saja. Oke, jadi takdirnya adalah alif. Hasuna amalu aliyin. Jawabannya adalah al-alif faqat. Nastamir. Soalnya kayaknya udah pernah juga ini. Al-khiyarul ladzi laisa fihi al-asyamsiyah. Jadi alif lam itu teman-teman kalau dia ditulis sendirian, hamzahnya jadi hamzah kotak seperti ini. Jadi antuna nggak boleh nulis al gini saja. Al sendirian. Fala budda min hadza. Itu ketentuan lain daripada hamzah pada al itu kalau dia bersambung dengan kata jadi qat wasliyah, tapi kalau dia sendirian jadi qat'iyah. Al-khiyarul ladzi laisa fihi al-asyamsiyah Al-jim. al-jim, al-yusru, al-jaza'u, al-amalu. Tidak ada semuanya. Amma fi alif jelas as-said. Di awal saja sudah alif lam syamsiyah. Ad-dibaj. Wahada aidan syamsiyah. Nuqat al-mubaraku. Nuqat al-mubaraki. Abdullahi minal mufassirin. Ad-dal. Padahal Fahimtunna jayidan. تم اختيار تم اختيار تم تم اختيار أبي بكر كالخليفة لشروط وأسباب متوفرة فيه فقد عرف أبو بكر بالفضل والتقوى. ما هي علامة التركيب المناسبة هنا؟ Fasilah manqutah. نعم Al-fasilatul manqutah Ustazah. منقوطة betul يوضع الفاصلة المنقوطة بين الجملتين أحدهما سببا
lil akhar. Betul. Terjadilah atau mm, terlaksanalah hmm, telah dilaksanakan hada rubama pemilihan Abu Bakar dengan syarat-syarat dan alasan-alasan yang yang ada yang jelas, yaitu gitu. Beliau dikenal dengan ahlul fadli wat taqwa, memiliki keutamaan yang banyak. Ibtidaan kana sahiban nabi qabla an yakuna Muhammadun nabiyyan, beliau temannya Nabi fil jahiliyati wal Islam fil qabar wa fil jannah insyaallah taala. Al-jumlatu sahihatu kitabatuha fima yali الباء alba الجيم al-jim. نعم Ada الباء salahnya jim di mana? الباء أستاذة Alba. Salat. Ba. Al-alif أين الخطأ في Ittisalan. اتصالا هذا هو الخطأ في ألف. قولان والجيم أين الخطأ؟ Ittasalat. اتصلت اتصلت واتصالا اتصلت اتصلت واتصالا. والدال أين الخطأ؟ أمي أمي gitu. Hamzahnya harus أمي qat'i harus qat'i, wasli harus wasli. Ramal hajju bitasydid fawqal jim. Ramal hajju 21 fi 3 jamarat. Aina al-kitabah as-sahihah. الألف Alif. نعم. كيف القراءة أخوات؟ حصات حصاة ولا حصات؟ حصاة حصاة. ما إعراب حصاة؟ تمييز تمييز صحيح. مميزnya adalah al-adad wahidatan 20. الكلمة التي فيها حرف يكتب ولا ينطق مما يلي هي الباء الباء. أولو. Yang mana yang nggak dibaca? Al-wawul awal wala al-wawul tsani? واو Awal. Naam, al-wawul awal. Afan, al-wawul ula. Muannas. لقد لقد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك. لقد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك. علامة الترقيم المناسبة هي با. Allah Ba. dia ada Laisa. Hmm? Asluhu wallah la yujad fi hadis. Laqad adalah alaika man ja'alaka. Berarti al-qausan wala asy-syartatan? الجيم Al-jim. Al-jim akhwat, betul. Kenapa jim? Kenapa bukan kenapa bukan al-qausan? Al-qausan itu diletakkan di antaranya adalah bukan jumlah i'tiradiyah atau bukan ibarah i'tiradiyah, melainkan tafsir daripada kata sebelumnya. Itu ditaruhlah al-qausan. Misalnya kita punya kata apa ya? Satu kata yang dianya bisa berharokat dhammah dan bisa berharokat kasroh misalnya, atau fathah dan kasroh. Artinya jelas berbeda. Kalau dia difathahkan jadi apa, dikasrohkan jadi apa. Misalnya yahsabu sama yahsibu misalnya. Kita andaikan ya, yahsabu ataupun yahsibu. Nah, kalau yang diinginkan dari yahsabu itu adalah yahsabu, mudhari'nya adalah fathah, maka misalnya nanti ada penulisan begini. Terus dalam kurung bi fathis sin misalnya. Bi fathis sin. Maknahu apa gitu. Ini gambaran daripada cara penggunaan al-qausain. Jadi dia salah satu fungsinya adalah untuk mufassiran
atau menjelaskan ditaruh di dalamnya penjelasan untuk kata sebelumnya gitu. Sementara kalau asyartatan itu diletakkan untuk di antara ibarah i'tiradiyah seperti yang tadi Cynthia bilang. Ini tuh nggak ada hubungannya sebenarnya dengan sebelumnya ataupun setelahnya. Dibuang pun boleh gitu. Bentuk-bentuk seperti doa, sumpah, atau apapun itu yang masuk ke dalam konteks i'tiradi ya, artinya boleh ditinggalkan dan tidak me- menyebabkan apa-apa dalam jumlah tersebut dari segi rukun-rukun jumlahnya, maka itu dinamakan i'tiradiyah dan dia diletakkannya di antara dua strip kecil ini. Gitu. Ma yudha'u baina ini soal setelahnya. Ma yudha'u baina al-jumali awil kalimati at-tawdihiyati awil tafsiriyah. Bosan sudah. Ada. Jawabannya sudah ada dari sebelumnya. Betul. Dal. Al-ibaratu allati fiha harfun yuntaqu wala yuktabu. Jim. الجيم Jim. Al-ilah. Ma huwa al-harf akhawat? Nah, Ma huwa al-harf di sini? الألف ألف Alif. Ada mada? بعد اللام Ba'da lam. Mumtaz. Kharajal awladu. Alif ba' jim dal. باء باء Ba. Limadha la naqul bil alif akhawat? Bukankah harusnya alif? Kan ya? Begitu. Kenapa? kebanyakan lamnya Ustazah. Kebanyakan itu saja. Alasannya ya, alasannya tuh adalah man'u ijtima'i salasi lamat gitu. Man'u ijtima'i salasi lamat atau intina'u eh, ijtima'i juga bisa. Intina'u jam'i aja boleh juga. Jam'i salasi lamat. Itu alasannya. Harusnya 3. Tetapi supaya tidak berkumpul jadi 3, maka dihilangkan. Tetap lillahi. Hakada. Asra'na jiddan. Hal yujad ayyu soal? Kemarin kita bilangnya mau belajar ini ya, nyelesain taukid. Hal yujad ayyu soal awalan qabla an nadhhaba ila taukid? Am yakfi? Umpama ya sudah. Yakfi rubbama. طيب نذهب إلى التوكيد. أين نحن في آخر مبحث مع باب التوكيد. طيب نأخذ التوكيد رجاء أن تركزن معي. التابع الرابع وهو الأخير التوكيد. ما هو التوكيد؟ التوكيد تابع يذكر لدفع احتمال الشهو في المتبوع. نحو اشتريت التفاحة اشتريت التفاحة نفسها. توكيد تابع فهو يتبع ما قبله، وغرض التوكيد هو منع وجود السهو. ما هو السهو؟ Dan teorinya as-sahwu sederhananya as-sahwu هذا قد يكون المعنى النسيان. قد يكون المعنى النسيان salah satunya. وقد يكون المعنى أيضا عدم الاهتمام بالشيء. هذا أيضا من مقتضى معنى التوكيد. Jadi untuk menghilangkan kemungkinan adanya kelalaian atau kelupaan atau murni supaya perkataan tersebut atau makna yang dikandung dalam perkataan tersebut menjadi lebih diperhatikan. Fa'indaidin yusta'mal at-tawkid. Ibarat at-tawkid hakikatan akhawat
أسلوب التوكيد هذا موجود أيضا في لغتنا الإندونيسية أو في جونا الإندونيسي، خاصة في التوكيد اللفظي. Jadi nggak berbeda dari segi taukid lafzi apa yang ada di Indonesia dan ada juga apa yang ada di bahasa Arab pun ada bentuknya di dalam bahasa Indonesia juga. طيب أنواعه نأتي إلى أنواع التوكيد مباشرة. هذا آنفا مصطلح اشتريت التفاحة التي تتبع التفاحة قبلها نسميها توكيد، والتفاحة نسميها المؤكد. هذا توكيد وهذا مؤكد، وهذا توكيد وهذا مؤكد. طيب ننتقل لما بعده، أنواع التوكيد. التوكيد نوعان، إما أن يكون التوكيد لفظيا وإما أن يكون التوكيد معنويا. طيب ما هو التوكيد اللفظي؟ نأخذ اللفظي أولا. التوكيد اللفظي يكون بتكرار لفظ المؤكد أو بذكر مرادفه. هذا التوكيد يكون بتكرار المؤكد أو بتكرير المؤكد. المتكلم يكرر ماذا؟ يكرر تقرير أخوة، ليس تكرار، أو كلاهما ممكن، لكن من حيث المصدر أظن بأن الأنسب هو تكرير، من كرر يكرر تكرير، أما تكرار هذا اسم مصدر من تكرر. طيب وهو بتكرير لفظ المؤكد بلفظه، يعني فأنا محمد أنا محمد، يعني يذكر الكلمة مرة أخرى أو الكلمتين أو العبارة مرة أخرى، أو بذكر مرادفه. بكى بكى الطفل، هذا اللفظ يذكر مرتين. لكن في قرأ تلا محمد القرآن، تلا هنا مرادف لقرأ. ثم إن هذه الكلمة التي تأتي على صورة التوكيد أخوات قد تكون هو توكيد لاسم، إذن هذا التوكيد والمؤكد والاسم، أو المؤكد والمؤكد. المؤكد والمؤكد يأتيان على صورة اسم، مثل ما نجد في هذا التفاحة اسم واسم. فقد يكون على صورة فعل، يعني المؤكد والمؤكد كلاهما فعل. بكى بكى، بكى بكى طفل، هذا فعل وهذا فعل. قد يكون أيضا على صورة الحرف لكن لا يوجد هنا، مثل كلمة نعم أخوات. نعم هذا حرف. أحيانا تقولنا مثلا أنا أقول يا سينتيا فتقولين نعم أستاذة نعم. إذا نعم نعم هذا تكرار ماذا؟ فيه تكرير ماذا؟ تكرير الحرف. Tentunya nggak semua bentuk bisa atau nggak semua huruf lumrah untuk dibegitukan. Cuman salah satunya adalah na'am. Itu huruf yang lumrah sekali untuk diulang atau untuk diberikan taukid di situ. Na'am na'am. Au qad takunu ala surati al-jumlah. المثال ماذا في الجملة؟ هذا هو المثال. بكى الطفل بكى الطفل، أو بكى طفل بكى طفل. Ini contohnya. Jadi kesimpulannya taukid lafzi itu persis dilakukan dengan mengulang lafaznya. Lafaz yang diulang itu bisa jadi isim saja, fi'il saja, harf saja, atau sejumlah-jumlahnya yang diulang. Wahakadha. طيب نترك التوكيد اللفظي.
وهو سهل إن شاء الله. الآن ننتقل إلى التوكيد المعنوي. ما هو التوكيد المعنوي؟ التوكيد المعنوي هو التوكيد الذي يكون بألفاظ محصورة. Jadi taukid yang dilakukan dengan kata-kata tertentu atau dengan lafaz-lafaz tertentu. Ada berapa di antunna? Nafsun, ainun, wahid, isnan, kila, kilta, anfusul, a'yun, sittah, sab'ah, samaniyah, tis'ah. Lebih tepatnya dia bukan tis'ah, teman-teman. Ini kan 9. Harusnya dia ahada asyara lafzan. Antunna tambahin aja. Ahada asyara lafzan. Tambahannya apa berarti ahada asyara lafzannya itu? Ada ajma'un, di sini tidak ada. Oke, kita ambil satu-satu dulu. Nafsun, ainun, ada al-awwal. As-sani. Sebelum kita detailkan. Wahid, isnan, salasah, arba'ah. Salasah, arba'ah. Kila, kilta. Kul mana? Kul tidak ada di sini. Anfus sama ayun ini sudah masuk kepada nafs, teman-teman. Sudah masuk kepada nafs, jadi tinggalkan saja. Ini baru 4, kelima, atau kita tulis di sini aja deh, biar lebih jelas. Nafsun, hadha huwal awwal, ainun, as-sani, kila, as-salis, kilta, ar-rabi, kul, al-khamis, jami', as-sadis, ammah, as-sabi', sabi ya 2, 4, 6, ammah, as-sabi', ajma', as-samin, jam'a. Jam'a nggak terlalu sering digunakan, tapi ajma sangat sering. Amah sama jami itu sering banget ditemukan. Ada ajma'un, ini juga sering. Fasajadal malaikatu kulluhum. Mada akhawat? Fasajadal malaikatu kulluhum Ajma'un. ajma'un. Ini juga. Terakhir ada Juma'. Oke. Hadhihi hiya. Tentunya boleh diingat ada 11 adat li al-kalimat allati ta'ti i'rabuha taukidan ma'nawiyan fil jumlah. Jadi kalau ketemu kata-kata ini, dengan tentunya ada syarat-syaratnya nanti khusus di Kila sama Kilta, pun di yang lain-lainnya ada syarat tertentu, maka kalau syaratnya terpenuhi, kata-kata ini akan menjadi taukid, yaitu di antara nafas, ain, kila, kilta, kul, jami, ama, ajma, jam'an, ajma'un, sama juma'. Jam'a, ini bukan jam'an. Jam'a, ajma'un, wa juma'. Tayyib. Na'khudh awalan lil mu'akkad al-mufrad. عندما نريد أن نؤكد المؤكد المفرد، kalau muakkadnya itu adalah mufrad, فنستطيع أن نستعمل نفس وعين. فنقول هند نفسها في البيت. هند نفسها في البيت، أو هند عينها في البيت. هذا سواء. وللمؤكد المثنى للمؤكد المثنى فنستطيع أن نقول كلا وكلتا أنفس وأعين. Kila wakilta anfus wa'yun. Anfus wa'yun ini dia bentuk jamak daripada nafas sama ain, tapi dia bisa buat taukid untuk isim musanna. Qamal ustadani kilahuma. Aqamal ustadani anfusuhuma. Ra'aitul ustadaini kilaihima. Ra'aitul ustadaini anfusahuma.
anfusa, jadi anfusu berubah menjadi anfusa karena mansub di sini anfusahuma. Ma huwa syarat huna akhawat? Apa syaratnya di sini bagi anfus sama kila kilta sama ayun? Ada syaratnya meskipun gak disebutkan di sini. Ittisal bidhamir. Naam. Lebih tepatnya jangan ittisal. Al-idhafah ala dhamir. Jadi kila sama kilta, anfus sama ayun itu harus mudhaf kepada dhamir. Kalau dia tidak mudhaf, khususnya di kila sama kilta, kalau dia bukan tidak mudhaf, kalau dia mudhaf kepada isim zahir, maka dia bukan tamyiz, bukan taukid. Ra'aitu kilar rajulaini. Itu maf'ulun bih normal. Cuman tandanya aja fathah muqaddarah. Marartu bikilar rajulaini. Itu juga isim majrur normal. Cuman bedanya dia majrurnya pakai fathah muqaddarah. Kenapa? Karena ar-rajulain itu adalah isim zahir. Jadi ada syarat di al di kila sama kilta. Sama anfus sama ayun juga. Karena kalau anfus di idhafahkan kepada isim dia nggak mungkin jadi taukid. Misalnya ra'aitu anfusal mu'minin itu maf'ulun bih biasa. Tapi kalau ra'aitul mu'minina anfusahum, nah itu baru jadi eh taukid. Kata. Oke. Ba'dah lil muakkad al-jama' anfus a'yun jami' kul au ma fi ma'na al-jama'. Oh, di sini ditaruhnya. Nasitu hadha akhadtuhu sabiqan rubbama. Anfus a'yun jami' kul au ma fi ma'na al-jama'. Nahu ummatul islami jami'uha qalbun wahidun. Andaikan dia ummata, andaikan sebelumnya ada kata ummatal islami idan jami'aha ummatil islami jami'uha. Ini pun juga syaratnya sama dengan tadi, yaitu harus mudhaf kepada dhamir. Kalau idhafah kepada isim zahir, maka i'rabnya bermacam-macam. Bisa jadi marfu, bisa jadi mansub, bisa jadi majrur, tapi bukan dalam konteks taukid. Contohnya, Zahaba jami'ut tullabi. Ma i'rabu jami'u akhawat? Ja'a deh. Ja'a jami'ut tullabi. Ma i'rabu jami'u? Fa'il. Fa'il. Lakin ja'at tullabu jami'uhum Taukid. taukid. Gitu. Jadi ada syaratnya. Ini begini dibaginya. Tapi sebenarnya mungkin eh sudah kasih ini biar lebih ini ya, yang biar lebih eh detail lagi. Untuk beberapa kosakata yang paling sering kita dapati menjadi taukid. Kita ambil satu-satu aja. At-taukidul ma'nawi bi nafas sama ain. At-taukidu bi nafs wa ain. Asyarat yang harus ada di dalamnya. Ada asyarat. Asyartu fihima atau yushtaratu fihima mada? Idafatuhuma ila dhamir. إضافتهما إلى ضمير يعود إلى المؤكد طبعا إلى المؤكد هذا هو الشرط الأول
الشرط الثاني ليس الشرط الثاني الصورة ربما salah. Ini yang kedua. Ketentuannya dulu deh. يؤكد بهما المفرد والمثنى والجمع ثم يشترط فيهما الإضافة إلى ضمير عائد إلى المؤكد. فالمثال نأتي بالمثال على هذا. مثلا نأخذ في نفس فقط لكن أين سواء. حضر الأستاذ نفسه. هذا من الصورة في المفرد. وكذلك في المثنى أيضا ممكن. فنقول حضر الأستاذان أنفسهما هكذا. حضر الأستاذان أنفسهما. وفي سورة الجمع حضر الأساتذة. حضر الأساتذة أنفسهم. ماذا نلاحظ هنا؟ أن نفس هذا في حالة المثنى والجمع يتغير الصورة إلى الجمع. أنفسهما مرفوع وأنفسهم مرفوع. وكذلك في حالة النصب والجر سواء أخوات. تقولنا رأيت الأستاذ نفسه، رأيت الأستاذين أنفسهما هكذا. أنفسهما. وكذلك رأيت الأساتذة أنفسهم. وكذلك في الجر سلمت على الأستاذ نفسه، سلمت على الأستاذين أنفسهما ولا أنفسيهما أو ماذا في المثنى أخوات. أنفسهما. tetap anfusi, nggak berubah menjadi anfusai. Anfusihima. Wakadzalika salamtu alal asatidhi anfusihim. Hakada. Anfusihim. Hada binisbah li binisbah li nafas wa ain. Jadi dikelompokkan. Jadi nafas sama ain itu bisa buat mufrad, musanna dan jamak. Tapi kalau mufrad bentuknya nafsun sama ainun, kalau musanna sama jamak bentuknya adalah anfusun dan ainun. Wahakada. Anfusun wa ainun. Baik, ba'da dzalika, yang kedua yang banyak juga kita temui yaitu taukidu kila wa kilta. At-taukidu bi kila wa kilta. At-taukidu bi kila wa kilta hadza yakunu muakkidan lil musanna faqat. Ini ketentuannya.
Berbeda dengan ain sama nafs, bisa untuk mufrad, musanna, dan jamak meskipun dengan diubah, tapi sama asalnya. Sementara kalau kila wa kilta la yu'akkadu bihima illal musanna faqat. La yu'akkadu bihima illa al-musanna. Thumma yushtaratu fihima al-idafah ila dhamir a'idin ilal mu'akkad. Terus Antuna bisa tambahin eh, apa ya? Bisa tambahin tanbih misalnya di sini. Idza udhifa kila wa kilta ila ismin zahirin fayu'rabani au fatu'rabu au fatu'rabani fatu'rabani i'raba madza akhawat? I'raba lismi al Dan kok musanna? mabni. Bukan. Bukan. Oh, jar. Pasti. Kok lupa ya? Kila wa kilta. Kita kasih gambarannya dulu. Zahaba kila ar-rajula ar-rajulaini. Oh, Ar-rajulaini. Ra'aitu kila juga ar-rajulaini. Salamtu ala kila juga. Tidak kilai. Ar-rajulaini. Ya, ada yang tahu ini i'rabnya apa? Jelas fa'il, maf'ul bih dan isim majrur, tapi maksudnya dia i'rab seperti i'rabnya apa? Itu sudah ada cluenya tuh. Fatu arabani i'rab ismi kurang dikit banget. terus tadi waduh, abah awalnya. Oke, al-ukhrah ya, ada yang tahu nggak? Coba kita selesaiin sama-sama. Dhahaba kila rajulaini. Kila fa'ilun marfu masuk au majrur akhawat. Marfu. Marfu, oke. Alamatu raf'ihi Al-alif. dhammah muqaddarah. Oh, Mana isim maksur mankus ya? oh, mana amin zuhuriha? Athiqal awit ta'azzur? Athiqal atau ta'azzur? Ta'adzur. At-ta'azzur. Kenapa? Jangan bilang li'annahu mu'talul akhir ya. Mu'talul akhir itu di fi'il. Kita di isim. Li'annahu Ismun mak maksur ismun mas. maqsur. Berarti di sini fatu arabani i'rabal ismi al-maqsur. Al-maqsur. Ini pernah dulu, tapi mungkin udah lama banget memang di awal-awal. Oke, sementara yang ini tadi kita balik ke pelajaran. La yu'akkadu bihima illal musanna. Jadi muakkadnya pasti musanna. Tsumma yusyratu fihima al-idhafa ila dhamir. Harus ke dhamir. Kita kasih contoh langsung. Contohnya adalah dhahabar rajulani. Dhahaba ar-rajulani kilahuma. Ra'aitu ar-rajulaini. Mada akhawat? Ilaihima. Ilaihima. Wasallamtu ala rajulaini. Ilaihima.
Wasallamtu ala ar-rajulaini kilaihima. Hakadha. Oke, ini tamyiz. Dhahaba ar-rajulani, dhahaba fi'il, ar-rajulani fa'il. Kilahuma, kila tamyizun. Marfu' mansub atau majrur? Yang ini ya. Marfu. Marfu' alamat raf'ihi. Dhamma muqaddar. Muqaddarah. Salah. Alifu lihat aku. Alif. nampak Alif. Li'annahu kenapa alif dianya? Li'annahu ismu musanna. Mulhaq bil musanna atau musanna? mulhaq bil Mulhaq. Mulhaq bil musanna. Yang di sini marfu' mansub atau majrur? Mansub bilia li'annahum min mulhaqin. Iya, beda spesifiknya adalah ini, dan ini dianggap seperti mulhaq bil musanna. Makanya i'rabnya i'rab musanna. Musanna itu apa i'rabnya? Rafa'nya alif, nasabnya ya, jarnya juga ya. Sementara ini dianggap sebagai isim maksur. Isim maksur itu i'rabnya apa? I'rab asli. Dhammah, fathah, kasrah. Cuman bedanya muqaddarah. Udah, begitu. Arju an tafhamna huna. Oke. Terus yang setelahnya, mungkin yang paling banyak kita temuin aja ya. Kita ambil kul, jami, sama amah. Sisanya ngikutin sebenarnya. Yang lain-lainnya itu. Betul. Kayak ajma, juma, alfa. Semuanya itu sama. Cuman bedanya dia kategorinya ada mamnu minas saraf. Gitu-gitu. Kayak jam'a itu kan sama kayak agniya dan lain sebagainya. Jadi nggak apa namanya, tidak berharokat tanwin, tapi secara ininya sama aja konteksnya. Ad-duyufu ajma'un. Nah, ajma'unnya tinggal dijadikan mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Atau dia dianggap jamak mudzakkar salim lebih tepatnya. Jamak mudzakkar salim. Wahakala. Oke. Kita ambil satu aja ya yang terakhir, yaitu at-taukid bi kul, ini jami' yang banyak juga, sama ammah. Syaratnya di sini kalau yang ini yu'akkad bihal mufrad musanna jama', yang ini musanna saja, yang ini jama' saja, ataupun mufrad yang ada syaratnya mufradnya. Nih, kita kasih ketentuannya. Yu'akkadu biha bi tiga-tiganya ini, yu'akkadu biha al-jama'. Yu'akkadu biha al-jama' au al-mufrad alladhi yatajazza. Nanti kita kasih gambaran mufrad yatajazza itu bagaimana bentuknya. Syaratnya yang lain tadi sama aja, yaitu ini isyaratu fiha al-idhafa ila dhamirin ya'udu ila al-mu'akkad, sama persis ya dengan yang lainnya. Syaratnya sama semuanya. Pokoknya harus idhafah ke dhamir yang kembali kepada mu'akkadnya. Nah, kita ambil contohnya. Pertama dari yang jamak dulu. Kita ambil dari lafaz kul. Jami ngikutin, amah ngikutin. Contohnya adalah zahaba atau hadara deh. Zahaba terus. Hadara ad-duyufu kulluhum. Mudzakkar sama muannas sama ya, akhwat. Misalnya hadarat tullabu, hadarat talibatu sama aja. Hadaratit talibatu sama aja. Kulnya bisa dipakai dua-duanya. Kulluhum atau kulluhunna. Ini contoh untuk yang al-jama'
fi halati rafa hadarat duyufu kullahum, ataupun nasabnya akramtu ad-duyufa kullahum mansub, atau sallamtu ala duyufi kullihim. Kullihim ini contoh daripada jamak. Majrur di sini seperti duyufnya, mansub di sini seperti duyuf, marfu di sini seperti duyuf. Tayyib, kaifa bil mufrad alladhi yatajazza. Dia bentuknya mufrad, tapi sebenarnya dia mufrad yang bisa memiliki bagian-bagian. Jadi atau mufrad yang dianya tuh bisa dibagi-bagi. Kalau bisa dibagi-bagi berarti dia bisa punya kul, jami, dan lain sebagainya. Oke, contohnya adalah qara'tul kitabah misalnya. Sini qara'tul kitabah. Bawah. Qara'tu al-kitabah kullahu. Al-kitab hadza mufrad. Tetapi dia mufrad yang bisa dibagi-bagi. Kenapa? Karena al-kitabul wahid qad yatajazza ila safahat wa mabahith. Gitu. Qara'tul kitaba kullahu. Ataupun dia bisa berbentuk majrur misalnya dan lain sebagainya. Tapi ini kegambarnya sekarang cuma bentuk rafa. Apa ya contohnya? Alkitabu kulluhu fahimtu insyaallah. Nah, itu contoh misalnya kalau dia dalam keadaan marfu. Wahakala. Ini bisa untuk kul, juga bisa untuk jami tadi. Qara'tul kitaba kullahu au jami'ahu au ammatahu. Sama aja. Jami'ahu au ammatahu. Ammatahu. Tapi berbeda kalau teman-teman mengatakan qara'tul kitaba nisfahu. Kalau nisfahu itu tidak menjadi taukid. Jadi apa akhwat? Badal. Badal min kul. mumtaz gitu ya. Karena kalau dia mengatakan nih, jadi di sini qara'tul kitab itu tuh ada makna dia membaca sebuku-buku itu gitu. Tapi kalau dia mengatakan qara'tul kitaba nisfahu, sulusahu, apalagi nisaf, sulus, rub'ahu. Nah, ini semuanya masuknya badal. Tapi kalau qara'tul kitaba kullahu itu adalah taukid gitu. Bedanya tipis banget. Karena kalau nisaf kan setengahnya berarti bukan taukid di situ, ataupun seperempat ataupun sepertiga. Wahakala. Syaratnya itu ya, syaratnya harus pada hal-hal yang bisa yatajazza. Seperti contohnya di sini kitab. Nggak bisa kalau misalnya ja'a Zaidun kulluhu. Zaid itu mufrad yang tidak memiliki ajza. Berbeda dengan kitab. Dia mufrad tapi dia memiliki ajza. Wahakala. خلاص هذا ربما الدرس نتوقف هنا. هل عندكن أي سؤال أو استفسار؟ Cukup? Cukup sudah. Oke, cukup ya. Udah, kalau mau taukid gunakan ini saja ya, gunakan ini saja. Tidak perlu untuk antuna dasar, nggak perlu ke seperti ajma ataupun ajmaun. Kenapa? Karena ajma, jam'a, ajmaun sama juma itu dianya bentuknya adalah taukid kedua normalnya teman-teman. Jadi nggak bisa teman-teman bilang zahabat tullabu ajma'u, nggak bisa. Pasti zahabat tullabu kulluhum ajma boleh. Kulluhum jam'a, kulluhum ajma'un. Jadi
lafaz ajma, jam'a, ajma'un ataupun juma itu adalah biasanya dia itu berbentuk taukid untuk taukid yang lain atau dia datang setelah taukid pertama. Contohnya di Al-Qur'an misalnya fasajadal malaikatu nggak nggak langsung fasajadal malaikatu ajma'un kan tidak, tapi fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jadi sudah ada taukid yang pertama dulu yaitu kul, baru ada ajma'un taukid yang keduanya gitu. Jadi ada istilah taukid pertama dan ada istilah taukid kedua. Wah, kita. Oke. Eh, mana lagi ya? Hadil alfadhu la tudafu li dhamirin wa la li ghairi dhamir. Ya, yang terakhir yang ajma, jam'a, ajma'un sama juma yang tidak ada di sini. Ada di buku kalian enggak? Enggak ada. Dia pun berdiri sendirian, tidak ditemani yang lain. Apakah dia bisa untuk menjadi tamyiz pertama, taukid pertama? Bisa, tapi nggak banyak. Mayoritas atau yang paling umum yaitu dia menjadi taukid kedua untuk taukid pertama. Wah, kita. Tayyib, natawaqqafuna rubbama akhawat in lam yakun hunaka ayyu su'al. Kalau tidak ada pertanyaan, boleh kita stop saja. Dan jangan lupa dimurajaah ya pelajarannya. Al-usbu'ul qadim nakhussu al-muhadarataini insyaallah ta'ala li ajli al-muraja'ah isti'dadan li al-ikhtibar. Ila liqa akhawat fi muhadaratin qadimah arakunna